Hello guys! So today's video is unboxing ta sa parcel. So gikan ni siya sa Thai Beauty Shop. And excited na ko unsay sulod ani. Wait lang guys ha. Okay. And wait. Okay, so let's open it. Ay, Tokyo Aishi Premium Glutathione plus NAP plus Vitamin C plus Rose Hips. Wow, thank you. And dili lang siya isa ka box, duha, and last 3 box. Thank you Aishi Beauty Shop, Thai Beauty Shop. Thank you for the package. Thank you very much. So first time din ako minom og kaning glutathione. Sa wala pa nakakita sa kuha, Morena day ko Morena Beauty. So mo try tag inom og glutathione. Okay. Thank you. Bye-bye. Ay, wait lang. I-video na ko if effective ba siya sa kuang inom na ko ani. Istingan na to mo inom mo glota kung muputi ba ko. And actually na ako'y PCOS and they said na mag-try ako og take glutathione. So ang kuan siya new muna guro ni ang new packaging nila, ang bottle nila tsada siya kay heart shape ilahang sudlanan ilang bottle. So, nana ni siya ay 60 capsule. Wow, thank you. So, naka-sealed yun day siya, guys. Mag-start kog inom unyang gabi. Thank you, Thai Beauty Shop. Thank you sa package. God bless. Bye-bye.